Position nila. 150 Ayan na. tan meter over per centimeter. Diba? Ano ba yun? Ah, wait. 500 tons. Ilan wait? 500 tons. 100. 500 sir. 500. 100. Tapos sa tayo bilang distansya niya. 15 sir. 15 meter. So meaning 15 meters, bilang kilometer 100, no? 15 meters. Okay. Distance equals lang 15 meters. Kailan? Ha? Okay, ano pinapakita? Ano pinapakita? 5 new graph. So, solusyon. Load graph equals ako ano sila pinta new graph. Okay, solusyon. Ano naman? Singkate. Singkate. Madilis sir. Yes. Ang dilis singkate. O, singkate lang. So, naka-singkate siya. Naka-singkate. Kaya ng loading. So, ang barko ma-axing. Pero kung naka-discharge, pa-delirize. Okay? Singkate equals weight over DPC. Ilang weight? 500 tons. 500 tons over 15. 15 tons per centimeter. Cancel ang tons, bilhin centimeter. Sila. Centimeter, amount nun lang rin, ano nasa ito? Divide mo sa 5, 3. Divide mo sa 5, 10. O, 1/3. Ano yung drama? At tayo ito mga 3. Okay. 33.33 centimeter or equals to muna lang in meters, no? Or approximately meters. Now, solve na ito ng change of trim. Anong change of trim? Trimming moment. Weight times distance from his sir. Trimming moment ulit. Okay. Trimming moment of the divided by moment to change NCTC trim. sir. NCTC. Moment to change trim is 1 centimeter. Okay. So, bilang yung weight of 500 sir. weight times distance of trimming moment kung ang trimming moment, no? Weight bilang weight niya, 500 sir. 500 tons. Tapos, bilang niya distance, 15 meters. And 15 meters divided by moment to change trim in 1 centimeter, which is 150 tons meter per centimeter. So meaning tan meter, rock bilin, centimeter bilin. So equals change of trim equals 10 centimeter. So, Sir, sabi ko sir ang distance sir din alam sa rotation sir. Okay sir. ang Ang distance ko tanong natin na sa change of graph, ang forward change of graph na. Distance na lang niya pag road na ako 50. Ay, sorry. Thank you. So, meaning ang distance is 70 sir. Ang iyang ano sir yung distance from his 70 sir. so sakto ba? Thank you. Okay ay sir si okay sir. Asa si okay lang sir? Ginadaan siya sa conservation. Yes, very good. 17 meters. Kapila, papat niya. 56.666 sir. 56.6666 hasta oras. Ako natawa pa infinite. 56.67 lang. Wala. Oro kanaka sa tulit. Una nga tatlo nga sigal point. 5.56. Okay na. Ako na ito yung change of trim. So, change of graph forward. Up, equals to I over L times
meters over 52. we have 100 meter times change of trade na 56.667 centimeter. So meter cancel, ang isang niya yapon is in centimeter. Pila? Change of trade. Sila compute out. 48 over 100 times 56.667. Pila? 37 point 27, sir. ah 27. 27 point 20. 20 centimeter. Okay? Tapos change of drop forward equals pila? Ay natako na siya. Alin dire pag ito dire pila? 52 meters over 100 meters times change of 3. Pila? Sir, meter, centimeter, kaya mo na siya. Pila? Pila? 52 over 100 times 56.667. 29.47, sir. Ah? 29.47. 29.47 centimeter. Okay? So, may ara na ka change of drop up, change of drop forward, nakasunod na kita sa new drop. So, meaning, all drop sila. Forward up na lang niya. Forward. Bilang forward na ka din? 6.5, sir. 6.5 meters. Tapos, Ang up. ah, Ang up. 7.0. yeah, 7.0. 7.0 meter. Doon dalawa ka din. Tapos, singkis bilang singkis. Singkis bilang 8.00, sir. ah, 0.6. 33, no? So, 0.33 meters. 0.33 meters. So, amo na ni ang drop actual loading. So, pero wala pa mong loading kaya natin sa drop, no? Wala siya. Ano siya? Ano na ito? I-add ko din sa drop. Yan, sir, yan. Kaya nga asing gauge. So, plus, wala. 7.33 meters. 6.83 meters. Then, dito na natin utang ang change of drop forward and up para naman natin ang file drop. So, change of drop. Ila, forward. Forward is 29. 29.5, ano na lang. 3.0 na lang, no? E, dalawa lang ang tayo ko. Meters na siya, no? Convert na tayo meters. Tapos, saan nila? 0.27 meters. So, ano natin ang change of drop forward? Nag-loading kita forward sa center position. Ha? Dugang? Tapos ang saan, ha? Uwi? Ay masubsub siya mo, no? Tumiling na dangat, ang pupa, ang forward, masalo. So, amo na niya ang drop. So, pila? After is 7.60. So? Oh, maski hindi mo, 7. 5 plus 2 is 5. 6. Ano ba yung loss, sir? May gusto. Sorry. Okay. So, may gusto pila? 7.06. Okay, tapos pila pila? Plus 7.13 meters. Ano na? 20 na.
Apil.